بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي الطلبة، سعيد بلقائكم من جديد في هذه الحصة ولو بهذا التسجيل الصوتي. أكيد أنه لا شيء يعوضنا عن طلبتنا ومدى تفاعلنا معهم داخل المدرج. هذه الحصة سوف نخصصها إلى إعداد الدستور، وكما تعودنا في حصصنا في مادة الترجمة القانونية فالحصة سوف تكون باللغتين الفرنسية والعربية. Mes chers étudiants, ravi de communiquer avec vous, même si c'est avec cet audio à distance. Cette séance s'articule autour des modes d'élaboration de la Constitution. Certes que l'élaboration de la Constitution n'est qu'un processus qui nous permet de réconcilier les acteurs de la vie politique ainsi que de renforcer l'unité nationale et permet d'habiliter et d'habituer les gens à participer à la vie publique et finalement à aider à renforcer la légitimité de l'État. L'élaboration de la Constitution, elle relève de la compétence du pouvoir constitution originaire qui s'établit selon des modalités qui peuvent diverger d'un État à un autre. Ainsi, le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir qui procède à l'établissement d'un texte constitutionnel lors de la création ou l'émergence d'un État. À la suite d'une révolution, un coup d'État ou une guerre. فيما يخص إعداد الدستور أو خلق أو كتابة أي دستور كيفما كان، فإنه يمر من مجموعة مراحل التي تعمل على تفعيل مصالحة بين جميع الفاعلين السياسيين والفرقاء السياسيين داخل البلد الواحد، كما تقوم أيضا عملية إعداد الدستور على تقوية الوحدة الوطنية بين جميع المواطنين، بالإضافة إلى تأهيل الأفراد إلى المشاركة في الحياة العامة، دون إغفال أيضا أن الدستور يعطي شرعية للدولة. فالسلطة التأسيسية هي تلك السلطة التي تقوم بسن الدستور عند قيام الدولة عقب أي ثورة كانت أو انقلاب سياسي أو عسكري أو حرب إلى غير ذلك من الأمثلة. Il s'agit donc d'un pouvoir qui établit un ordre juridique de l'État ou un nouvel ordre juridique qui remplacera l'ancien. هذه السلطة التأسيسية ما هي إلا سلطة تؤسس نظاما قانونيا جديدا للدولة أو نظام قانوني يحل محل نظام قديم. Donc, la rédaction d'une constitution survient souvent dans des circonstances exceptionnelles. إذن إعداد الدستور غالبا ما يأتينا في ظروف استثنائية وظروف أخرى. S'envisageant soit dans le cas de l'indépendance d'une nation ou après une révolution ou une transition politique d'une forme de gouvernement à une autre. إذن هذه الظروف الاستثنائية التي من خلالها يقوم دستور جديد ويتم سن دستور جديد تتعلق يا إما باستقلال الدولة أو قيام ثورة داخل الدولة أو انتقال سياسي من شكل حكومي معين إلى شكل آخر. Au Maroc, 6 constitutions se sont succédées depuis 1962 jusqu'à l'actuelle constitution de 2011. Et je reviendrai après en détail sur les différentes constitutions que le Maroc a connues à travers son histoire. Ainsi, l'expérience marocaine a démontré que la maîtrise de l'élaboration du texte constitutionnel et le contrôle de l'autorité chargée de sa rédaction a été toujours un enjeu politique au sein du royaume. Concernant l'élaboration de la Constitution du 29 juillet 2011, la dernière Constitution,
Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a nommé une commission ad hoc, dite la commission consultative pour la réforme de la Constitution. فيما يتعلق بآخر دستور عرفته المملكة المغربية وهو دستور 2011، فهذا الدستور عرف نظرة جديدة لإعداده، وذلك من خلال تعيين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله إلى لجنة استشارية لإعداده، بالإضافة إلى أنه قد تم وضع آليات سياسية لتتبع ومناقشة كل آراء الفرقاء السياسيين من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني قبل أن يعرض على الاستفتاء. Donc, la révision de la Constitution est adoptée pour répondre aux besoins de la société à une époque déterminée, في فترة محددة. La Constitution doit être adaptée à l'évolution de la société, bien évidemment. Par conséquent, elle doit être modifiée en fonction des nouvelles aspirations du peuple et des nouvelles réalités politiques. إذن مراجعة الدستور تتم في فترة محددة، وذلك استجابة لمتطلبات المجتمع، وذلك وفق التطلعات الجديدة للشعوب، بالإضافة إلى كل المتغيرات السياسية. Réviser une constitution, c'est le fait de la modifier en changeant ou en supprimant certains articles ou en ajoutant d'autres au texte initial. C'est-à-dire, la révision de la Constitution peut faire l'objet d'une loi constitutionnelle adoptée soit par le Parlement, soit par le peuple. إذن مراجعة الدستور تعني أنه سوف يتم تغيير أو استبدال أو حذف بعض النصوص أو بعض المواد القانونية أو إضافة أخرى إلى الدستور الأصلي. لذا فمراجعة أي دستور كيفما كان يمكن أن تشكل موضوع قانون دستوري محض يتبناه سواء البرلمان عن طريق التصويت بالأغلبية أو الاستفتاء، وذلك بعرضه على الشعب للاستفتاء فيه. C'est ainsi que le législateur marocain a mis en place une procédure de révision qui a été déterminée par les articles 172, 173, 174 et 75 de la Constitution du 29 juillet 2011. عطفا على ما سبق، فالمشرع المغربي قد وضع مسطرة للمراجعة. هذه المسطرة تخضع إلى فصول خاصة يتضمنها دستور 2011، وهي فصول 172 173 174 و 175. لذا سوف يتم تناول كل فصل على حدة باللغة الفرنسية وباللغة العربية حتى يتسنى لنا فهم مسطرة مراجعة الدستور المغربي. Suppose que l'initiative de la révision de la Constitution appartient tout d'abord à Sa Majesté le roi et au chef du gouvernement, à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Le même article, dans son deuxième paragraphe, il dispose que le roi peut soumettre au référendum le projet de la révision dont il prend l'initiative. بصيغة أخرى، السؤال الذي يجب طرحه: من له الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور؟ فوفقا لنفس الفصل، مبادرة مراجعة الدستور هي فقط من حق جلالة الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب ثم مجلس المستشارين. كما أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على أن للملك فقط الحق في عرض هذه المبادرة مباشرة على الشعب المغربي قصد الاستفتاء فيه،
وفق مشروع يتخذ بشأنه هذه المبادرة. إذن أعود لتلخيص هذا مضامين هذا الفصل وأقول أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين الحق في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة هذا الدستور، وللملك أيضا أن يعرض مباشرة على الاستفتاء وفق مشروع يتخذ بموجبه المبادرة لمراجعة الدستور، في حين أن لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ليحال بذلك المقترح إلى المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألفون منهم، ويعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة إلى المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن مبادرة مراجعة الدستور قد تأتي من عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، أي مجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا يتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويحال هذا المقترح إلى المجلس الآخر والذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويعرض المقترح أيضا الذي يتقدم به السيد رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة. هنا يجب الإشارة فقط إلى ما الفرق بين الفصل 172 والفصل 173. عندما تكون مبادرة من جلالة الملك فنحن نتكلم عن مشروع مراجعة الدستور، أما عندما تكون المبادرة من عضو أو أكثر من عضو لأحد المجلسين أننا نتكلم عن مقترح. حتى السيد رئيس الحكومة عندما يأخذ المبادرة لإعادة أو مراجعة الدستور فإننا نتكلم فقط عن مقترح لمراجعة الدستور. Donc, je récapitule ici à ce que l'initiative de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux chambres, que ce soit la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers, ne peut être adoptée que par une majorité des 2/3 des membres qui composent la Chambre. Ainsi, cette proposition est soumise à notre Chambre qui l'adopte à la majorité des 2/3 des 2 membres la composant. La proposition de révision émanant du chef de gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération, bien évidemment. Ceci dit, ça, il faut que j'attire votre attention lorsque l'initiative de la révision émane de Sa Majesté, on parle d'un projet. Et lorsque l'initiative de la révision de la Constitution émane, que ce soit du chef du gouvernement ou de la Chambre des conseillers ou la Chambre des représentants, on parle d'une proposition de révision. سوف ننتقل إلى مضامين الفصل 174 من دستور المملكة المغربية والذي يتعلق بمساطر إعادة مراجعة الدستور. فينص الفصل على أساس أن تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء، فتكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء، وللملك فقط بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض المقتضيات الدستورية. إذن هنا المصادقة النهائية أو الكلمة
الفصل لأي مراجعة للدستور تعود أكيد إلى الشعب وفق استفتاء. وهذه المراجعة النهائية لا يمكن إقرارها إلا باستفتاء الشعب، كما أن للملك أن يعرض مباشرة على البرلمان وذلك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية مشروع أي مراجعة لبعض مقتضيات الدستور. Donc, tous les projets et révisions de la Constitution sont soumis par d'ailleurs au référendum. C'est-à-dire que la révision de tout procédé constitutionnel impose le recours au peuple à travers un référendum et que la révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été adoptée par le référendum, juste pour nous montrer le rôle du référendum pour l'adoption de toute disposition relative à la révision de la Constitution. Sauf que le roi peut avoir un recours direct au Parlement par un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Mais tout ça, c'est après avoir consulté et avoir l'avis du président de la Cour constitutionnelle. Autrement dit que le roi peut passer directement par le Parlement, mais seulement en présentant un projet de révision de quelques dispositions de la Constitution, mais toujours il y a un petit recours de consultation auprès de la Cour constitutionnelle. Ceci dit, le Parlement évoqué par le roi en chambre réunie l'approuve à la majorité des 2/3 des membres du Parlement. Le règlement intérieur de la Chambre des représentants fixe les modalités d'application de cette disposition et la Cour constitutionnelle, bien évidemment, vient après pour contrôler la régularité de la procédure de cette révision en proclamant les résultats. C'est-à-dire, après avoir soumis le projet de révision de quelques dispositions par Sa Majesté, ce dernier, il évoque et il convoque les 2 chambres réunies qui devraient voter par une majorité de 2/3 pour l'aval de ce projet, et la procédure de cet aval, de ce vote, il doit être toujours définie par le règlement intérieur de la Chambre des représentants. Et bien évidemment, vient en dernier recours la Cour constitutionnelle afin de contrôler la régularité de la procédure de cette révision. بصيغة أخرى بعد عرض جلالة الملك مباشرة على البرلمان لتعديل بعض مقتضيات الدستور، يصادق البرلمان المنعقد بدعوى من طرف جلالة الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه على مشروع هذه المراجعة، ويصوتون ويصادقون بأغلبية 2/3 الأعضاء الذين يتألف منهم. وكما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية تطبيق هذا المقتضى. وكآخر مرحلة للمصادقة على المشروع الذي تقدم به جلالة الملك لتعديل بعض مقتضيات الدستور، تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها. إذن هنا يتجلى لنا دور المحكمة الدستورية أو في الرقابة التي تمارسها على هذه التعديلات. آخر فصل الذي يخص مقتضيات مراجعة الدستور المغربي
يتضمنها الفصل 175 من الدستور، حيث يتضمن مقتضيات التي بموجبها لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة وبالاختيارات الديمقراطية للأمة وبالمكتسبات في جميع الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. إذن هنا من خلال هذا الفصل 175 من دستور المملكة المغربية يتجلى لنا واضحا ما هي المجالات التي لا يمكن أن نتكلم عنها عن مراجعة بأي وجه من الأوجه، وذلك كل مقتضى يتعلق بالدين الإسلامي، لأن الإسلام هو دين الدولة وفق دستور المملكة، وبالنظام الملكي لا يمكننا أن نراجع النظام الملكي داخل المملكة المغربية. ثانيا بكل الاختيارات الديمقراطية التي سنتها الأمة والشعب المغربي، وذلك من خلال المكتسبات في مجالات الحريات والحقوق الأساسية. إذن كل ما هي مكتسبات ومجالات الحريات والحقوق الأساسية لا يمكننا أن نعدلها. Autrement, aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion de l'État qui est l'islam, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de liberté et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution. Ça, c'est les dispositions de l'article. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit qu'il y a certains domaines dont on ne peut pas parler de révision selon les formalités de la Constitution marocaine, à savoir, premièrement, la religion. Pour la simple raison, c'est l'islam, c'est la religion de l'État. Donc, toute disposition qui va à l'encontre de la religion musulmane, on n'a même pas la possibilité de parler de révision. Autre chose, plus importante aussi, celle du système adopté au Maroc, à savoir la monarchie de l'État. Tout ce qui est relatif à la monarchie, on n'en peut pas parler de révision. Troisième disposition porte sur les choix démocratiques de la nation ou sur les acquis en matière de droits et de libertés fondamentaux. Et c'est ainsi que si on récapitule les 4 articles qui disposent de la révision en droit constitutionnel marocain, donc pour les parties qui ont la possibilité de soumettre une révision sont en nombre de 4, à savoir Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, et toute proposition, que ce soit de la Chambre des représentants ou la Chambre des gouvernements, il faut qu'il acquise les 2/3 de la majorité de vote, après avoir passé à l'autre chambre. En ce qui concerne le chef du gouvernement, bien évidemment, après qu'il expose son initiative auprès du Conseil du ministériel, alors que le roi, il peut soumettre au référendum un projet de révision dont il prend l'initiative. Alors, pourtant, quelques révisions qui portent sur certaines dispositions, il peut passer directement par le Parlement. Et certains domaines, on ne peut même pas parler de la révision, à savoir tout ce qui porte sur la religion musulmane, la monarchie et tous les acquis en matière de droit et de liberté. أعزائي الطلبة، هذه هي الفصول التي بموجبها يمكن أن نتكلم عن تعديل
أو مراجعة لدستور المملكة المغربية. وهذه الفصول تمنح الحق لأربعة أطراف لطرح أي مبادرة للمراجعة، أول على هرميتها جلالة الملك، ثم مجلس النواب، مجلس المستشارين، ثم مجلس المستشارين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة أيضا كما أن لجلالة الملك الحق أن يعرض مباشرة على الشعب المغربي الاستفتاء لمراجعة مقتضيات الدستور. وأي مراجعة تأتينا سواء من الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية للبرلمان يجب أن تكون هناك أغلبية لثلثي المجلس قبل أن تخضع لثلثي الأغلبية أيضا داخل المجلس الآخر. أما فيما يخص رئيس الحكومة فإنه بإمكانه أن يعرض المقترح الذي تقدم به في المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة أيضا، في حين أن هناك بعض المقتضيات أن المراجعة قد تحمل فقط بعض المقتضيات يمكن لجلالة الملك أن يعرضها مباشرة على البرلمان والذي يجتمع بغرفته، وتكون أيضا الأغلبية المصادقة أيضا بثلثي الأغلبية. ويحدد القانون الداخلي للبرلمان مجريات ومقتضيات هذا التصويت وهذه المسارة، وكما تتدخل المحكمة الدستورية في آخر المطاف لتقول كلمتها في كل ما يخص المراقبة وصحة إجراءات هذه المراجعة. بالإضافة إلى أن هناك ثوابت الأمة التي لا يمكننا أن نتناولها في أي مراجعة للدستور، وهو كل ما يتعلق بالدين الإسلامي والنظام الملكي وكل المكتسبات في مجالات الحرية والحقوق الأساسية التي اختارتها الأمة المغربية بإجماع. إلى هنا أعزائي الطلبة آتي إلى نهاية هذه الحصة، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله الرحمن الرحيم في الحصة القادمة، والتي سوف نتناول محورا آخر، والذي محور آخر يتعلق بالقانون الجنائي. أشكركم على حسن تتبعكم، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.